हार्दिक स्वागत। यह वीडियो में आलोचना करवा ओंकार शब्द को कहीं जीवात्मा महात्मा प्रेतात्मा नाम सहित जोड़ी लगेले परमात्मा प्रति चरम असम्मान अटे। परमात्मा प्रति एभली असम्मान जोटा कि ही ताहा कहिबार भी माने सीमाहीन अटे, विश्वासर बाहर। कहीं तात्पर्य कौन ओंर से किसी रही शक्ति जोटा कि ओं शब्द परमात्मा बिना जदि कहा सहित भी लगा जाए, कौन सी जीवात्मा ये जगत में कौन सी जीवात्मा प्रेतात्मा बा महात्मा सहित लगा जाए ताहले एटा चरम असम्मान अटे। ताहले आमे जानिबा ओंकार शब्द शक्ति कौन। जेतेबेले आपण माने कौन सी आलोचना करुथिबे, भगवान जेहेतु परमात्मा आपन को शरीर देइचंती, जेतेबेले आपण कौन सी श्लोक हो बा कौन सी कथा हो बा कौन सी प्रकार आलोचना जाउथिबे, आपण निश्चित भाव में परीक्षा कर देखिबे आपनकर जीव पार्टी जो जिह्वा आपनकर निश्चित भाव में ही फंक्शन करुथो, काम करुथो, जे कौन सी कथा आपण आलोचना करिवे। किंतु ओम शब्द जेतेबेले आपण उच्चारण करिवे जिह्वा आपण स्तब्ध हो जाए, नीरव हो जाए। ता अर्थ परमात्मा का नाम होची ओंकार। ओंकार परमात्मा का नाम, तेने ओंकार नाम को यदि आपण उच्चारण करिवे ताहले ही जीव सेतबेले आपनकर आउ काम करिवो नाही, आउ जीव चलिबो नाही। ता अर्थ जे परमात्मा का नाम धरले स्तब्ध हो जाए मनुष्य, परमात्मा स्वयं सेतबेले आविर्भाव हो जाइतांती। कोनोसी ए संसार रे कोनोसी जीवात्मा महात्मा नाहंती ओंकार शब्द सृष्टि करबा पाई, केवल परमात्मा द्वारा ओंकार शब्द सृष्टि हेइथिला। आपण माने युग अनुसार जदि भी आपण आलोचना करबा को जिवे, जदि आपण चिंता करबा को जिवे जे युग अनुसार सत्य युग रे नारायण आस्तिले चारि, हिरण्य राक्षस भी आस्तिला चारि 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 जोड़िला, जेपरी परमात्मा सेपरी राक्षस चारि अक्षर आस्तिले। आपण जदि सत्य परे त्रेतया युग को आपण जिवे, श्रीराम आस्तिले, परमात्मा श्रीराम रूप आस्तिले। सेतबेले रावण आसीथिला, ये भी तीन सी भी तीन। आपण द्वापर युग को आपण जदि निज नजर को नेबे सेतबेले स्वयं कृष्ण जो दुई अक्षर नहीं आसते से राक्षस थिला कंस, ये दुई दुई। जदि आपण कली युग को जीवे सेतबेले आपण देखिबे एक जोटा कि गोटे अक्षर से परमात्मा नाम अटे, ता होची ओं, ओंकार एक ओं। आ राक्षस किए जी मु निजको मु बोली कहे, गोटे अक्षर मु, सी होची राक्षस। हाँ आपण माने देखुथि आजिकार संसार रे समस्त खाली मे 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 होचंती। ता अर्थ छेली जेमती मे 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 हुए, छेली केबे ज्ञान न थाए छेलीर। आपण जेतबेले छेली की कंसेशाला को नेबे सेतबेले छेली भी घास खाउथबो, ताकू जेतबेले कंसेया कोन करे जेतबेले काटिबा को नै थाए सेतबेले छेली को यदि घास मुठे दे देबे से खाउथबो, किंतु से चिंता करू नथबो मोर आज शेष रहिछि, आज जीवन मोर शेष हबो, कारण से छेली ता अर्थ मे 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 हुए, मु 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 हुए, ता अर्थ से छेली तार ज्ञान न थाए, से अज्ञान। किंतु आपण जदि गोटे मनुष्य को कौन प्रकार जगह को से भली जगह को नेबे से निश्चित भाव में ही तार कथा माध्यम हो, तार शक्ति माध्यम हो, तार कौन सी अंग प्रत्यंग माध्यम से चित्कार करियो, कौन सी खाद्य जहाँ भी देले से किछि खाइबो नाही, कारण तार सहित ज्ञान अछि। सेतपय तो परमात्मा ये संसार मनुष्य जन्म सृष्टि करिसंती। किंतु आजिकालीर मनुष्य कोन करूछि ना परमात्मा का नाम को भी असम्मान करिला रे लागिलेरी। हाँ आपण को मन रे प्रश्न आस्तुओ जे कोन पाई ना ये परमात्मा का नाम तो जुगे जुगे धरि ए कली जुग रे किछि जीवात्मा बा महात्मा माने ताको नाम सहित जोड़ी आसुचंदी, ताको तो काई किछि होउ नाही कि हबो भी नाही। हाँ एठी प्रश्न आसुथो, किंतु मन रखिथिबे आपण माने परमात्मा बहुत दयालु, परमात्मा केवल ही आनंदर दाता। मैं आपन को कहिथिली जे परमात्मा तयारी होचन सच्चित आनंद रे, किंतु जीवात्मा तो पंच तत्व रे तयारी ना। तेनु परमात्मा असम्मान कले परमात्मा आनंद भावंतिन जे आनंद मनुष्य को दियंती बोली तांको भी कष्ट हुए। जेपरी आपण देखुथिबे आपण नाम सहित जदि जो नाम आपण पाइचंती, जो कागज खंडे पाइके आज देखौचंती संसार रे मोर बहुत किछि रहिछि, से कागज रे जरा नामटा कटा जाए आपण को ओहिल कष्ट लागुथबो। आपणकर धर कौन सी प्रकार ये जो आपण जेते प्रकार कहतु जेते प्रकार ज्ञान अर्जन करछनी, गोटे गोटे कागज सर्टिफिकेट नहीं आपण बुलुचनी, जदि से कागज सर्टिफिकेट रु आपण नाम कटा हेकि आ जन नाम लिखा हिजिवो सेतो आपण निश्चित भाव में कष्ट होतबो। ठीक से भली परमात्मा का नाम ओंकार शब्द जो नाम को यदि आपण असम्मान करथांती परमात्मा को निश्चित भाव में कष्ट होता है। ता अर्थ होछि या जे एटा संसार ए संसार रे परमात्मा समस्त जिनस देखि नीरव रही था। देखुथिबे पूर्व युग मानकरे परमात्मा लीला करथिले, राक्षस सब थिले बोली, किंतु एठी तो
ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ନିଜେ ତ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଓಂ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତୁ କରୁଛୁ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ। ଏ ତ ସଂସାର କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ସଂସାର। ଇଏ ତ ଆତ୍ମା ଏଭଳି ପଳେଇଲେ ମଣିଷ ଶରୀର ତ କିଛି କାମ ଦେବନି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଓଙ୍କାର ନାମ ଯେଉଁ ଓಂ ଅକ୍ଷରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ ଘଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ପରମାତ୍ମା ବସନ୍ତି ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ବସେଇବା ବା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ବସେଇବା ବା ହେଉଛି ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କୁ ବସେଇବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ସଂସାରରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଆଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ଜୀବାତ୍ମା ବା ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ମାନେ ଓଙ୍କାର ବସଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଆମେ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଓଙ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଓಂ କରିକି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରା ନିଆଯାଏ ସେଟାକୁ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ି ପରମାତ୍ମା ଯୋଉଠି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସେଇ, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ବସେଇ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କାହା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ। ତେଣୁ ଓଂର ଶକ୍ତି ବହୁତ, ଯୋଉଟାକି ସୀମାହୀନ, ତାକୁ କଳ୍ପନାର ବାহিରେ। ଓଂର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ବାବଦରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଓଙ୍କାର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସତ୍ୟ ମଣିଷକୁ, ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ମଣିଷ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ମନରେ, ଏ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଓଙ୍କାର ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ 100 ବଣ୍ଡଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଛ ଫଲ୍ସ ମାନେ 10 ଟଙ୍କିଆ ପୁରେଇ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ ବି ଚାଲିଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସତ୍ୟ ଭିତରେ, କଭର ଭିତରେ ରହିକି ଚାଲିଛି। ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ଯେତେବେଳେ 100ଟା ବଣ୍ଡଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଯଦି ନକଲି 10 ଟଙ୍କା ପୁରେଇ ଦେବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ବି ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗଣିବ, ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନକଲି, ଯେତେବେଳେ ତା ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, କୃପା ଦେବେ, ସେତେବେଳେ କହିବେ ଏଇଟା ତ ନକଲି 10 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ତ କୋଉଠି ଚଳିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ଜୀବାତ୍ମା, ମହାତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅପମାନର କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଏଇ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ମହାତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନିଜେ ସ୍ଥିରଚିତ ଭାବରେ, କାହାକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଭଳି ଭୁଲ କରୁଥିବେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ଓଙ୍କାର ଓಂ ବୋଲି କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଆଜି ଅସମ୍ମାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଓଙ୍କାର ଅଟେ। ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ଏସବୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।